మన తల్లిదండ్రులు మన కుటుంబాన్ని ప్రేమించడం నేర్పిస్తే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ దేశాన్ని ప్రేమించడం నేర్పిస్తుంది. మన దేశం ముక్కలైందంటే కారణం మనలో ఐక్యత లేకపోవడం, முக்கியங்க தேசபக்தி லோபிச்சடம். మన తల్లి భరతమాత ఈ சம்பளத்தை ஏற்றத்துக்கும் வேலைக்கும் கேட்கிற திட்டமே நம்ம மோடியை காலி பண்ணலான்னு இருக்கிறாரு. குச்சமே இல்ல. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலின் போது திமுக தேர்தல் அறிக்கை எண் 42இல் 100 நாள் வேலை திட்டத்தை 150 நாட்களாக உயர்த்துவோம் என்றும் தினக்கூலியை 300 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்குவோம் என்றும் வாக்குறுதி. The guy insulted my wife and he said that she cannot go in because she's Israeli. And he's closer. Come here now.